Neka je čokolada podeljena na 5 jednakih štangli. Dete je 3 puta u toku dana pojelo po jednu štanglu čokolade. I to zapisujemo. 1/5 plus 1/5 plus 1/5. I to će naravno biti 3 puta 1/5. I to je 3/5. Proizvod možemo prikazati i na brojevnoj polupravoj. Na sledeći način. 4 puta 2/3 bit će 2/3 plus 2/3 4/3 plus 2/3 6/3 i plus 2/3 8/3. I ako to zapišemo mešovito, 2,2/3. Za svaki razlomak oblika a kroz b važi n puta a kroz b jednako a kroz b plus a kroz b plus i tako dalje. A kroz b i tako n puta, dakle, to će biti n puta a kroz b. Dakle, razlomak oblika a kroz b množimo prirodnim brojem tako što brojilac a pomnožimo tim prirodnim brojem. Hajde da uradimo 2-3 lakša primjera. Dakle, 4 puta 1/9 bit će 4 puta 1/9 i to su naravno 4/9. Ovde ćemo imati 5 puta 7/11, naravno 35/11 i mešoviti zapis razlomka 3,2/11. Ovde ćemo mešoviti broj prvo zapisati kao nepravi razlomak. 15 puta 7/16, to je 15 puta 7 sa 6, to je naravno 105 sa 6, 17,3/6, odnosno 17,1/2. Hajde sada da vidimo koliko iznose 2/3 od 6. Imamo na slici pravougaonik koji je podeljen na 6 jednakih delova. Osenčili smo 2/3 tog pravougaonika i računamo 2/3 od 6. Prvi način, dakle, računamo koliko iznosi 1/3 od 6, to pomnožimo sa 2, to je 2 puta 2 i to je 4. Vidimo da su 4 ova naša pravougaonika osenčena. Drugi način bi bio tako što bismo ovaj ovde izraz rešavali tako što bi 6 podeljeno sa 3 napisali razlomački, 6 kroz 3 puta 2 i onda je to
pošto znamo da je množenje razlomaka komutativno, 2 puta 6 sa 3, to je 12 sa 3, to je jednako 4. Što znači da ćemo ovdje imati 4/9 od 2, možemo napisati kao 4/9 puta 2 i to će biti 8/9. A mogli smo i drugi način, 2 kroz 9 puta 4 i to je naravno ponovo 8/9. 7/5 od 5 bit će 7/5 puta 5 i to će biti 35/5, odnosno 17,1/5. U opštem slučaju će važiti a kroz b puta n bit će a puta n kroz b. Hajde sada da uradimo još jedan zadatak. Vera je pošla u kupovinu, evo ovdje primjer, Vera je pošla u kupovinu sa 360 dinara, a Mara sa 210. Ako je Vera potrošila 5/12 te sume, a Vera 4/7 svoje sume, koja devojčica je više potrošila? Pa kao što smo vidjeli, imat ćemo ovdje 360 puta 5 sa 12. Ako ovo pažljivo pomnožimo, dobit ćemo 1800 sa 12. I nakon deljenja rezultat će biti 150 dinara je potrošila Vera, dok je Mara od svojih para potrošila 210 puta 4 sa 7, 840 sa 7 i to je 120 dinara. Vidimo da je više potrošila Vera i to za 30 dinara.